firman. Remain standing. Yesaya 40 ayat 26 sampai 31. Isaiah 40 verse 26. Singers musik bisa duduk. Thank you, kalian juara hari ini. Yesaya 40 ayat 26. Kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. Let's read this with a loud voice. Yesaya 40 ayat Isaiah yang ke 40 26. verse 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Amin. Ayat berikutnya. 27. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Terus 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengerti. Sekali lagi ayat ini 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Amin. Terus. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Haleluya. Terus, orang-orang mudah menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Terus ayat berikutnya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, hari ini engkau diberkati Tuhan. Hari ini engkau diberkati Tuhan. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Mohon maaf pesawat saya I apologize, my flight di cancel. was canceled. Tes. Ya, udah. Oke. Pesawat saya dari JFK. Lima Oscar Whiskey Alpha November Golf. November Oscar Romeo Yankee. Break. Tes. Pesawat saya dari JFK di cancel. Jam 6 pagi harusnya berangkat. Jadi saya bangun jam 3.20 pagi tadi pagi. Terus dibilang delay 30 menit. It says that it was delayed by 30 minutes. Delay lagi 1 jam. And then not long after it says got delayed again for an hour. Jam 8 harus berangkat dari JFK. So it says that it will leave JFK at 8. Setelah jam 8 dibilang lagi bahwa pesawat bermasalah. And after 8, Nanti jam 10.15 baru terbang ke Boston. The flight will not leave JFK not until 10:15. Jadi saya langsung ke LaGuardia. So I decided to go to LaGuardia Airport. Sampai LaGuardia ada jam 9. And they have a flight at 9. Saya sampai di LaGuardia itu jam 8.35, jam 8.35. And I got to LaGuardia at 8:35. Saya secara akal sudah nggak sampai lagi di gate. I know that I'm not gonna be able to make it to the gate. Tapi puji Tuhan, But thanks be to God, tinggal 10 menit. I only have 10 minutes left. Saya dengar suara itu last call. And I heard that voice, last call. Saya lari. And I ran.
Sampai saudara saya itu sakit, tetap saya Tuhan. Saya bilang, saya sebut nama saya, tenang, Nehemia tenang. You can make it, you pasti sampai. I was so Pasti panicking sampai. and I said to myself, Nehemiah, you will make it, you will Dan get sudah there. tiba di Boston selamat dan ada di sini. Tepuk tangan And I buat thank Tuhan. God that I arrived safely in Boston. Now I'm here in the midst of you. Saya mau sampaikan, betapa dahsyat Tuhan kita. I want to say that how great is our God. Tuhan kasih pesan bahwa God gave a message segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia that we can endure all things yang in berikan Him kekuatan kepada who kita. strengthen us. Thank you. Segala perkara itu apa? What kind of things that we can endure? Termasuk seperti ini, Including things like this. melemahkan iman, It kind of weakened my faith. sudah nggak usah pergilah. And there's a voice that said, forget Ngapain it. untuk pergi? You forget it. You just stay. Don't go. Tapi saya tahu But I know ada pesan Tuhan untuk kita di sini. there is a message from God for all of us here. Jadi saya taat So I obey. dan harus bayar harga. And I know I have to pay the price. Kenapa saya terharu? Karena Why I was so touched? kekuatan itu luar biasa. Because God gave me such strength. Dan kesembuhan itu luar And biasa. God gave me such Dan healing. firman Tuhan itu dahsyat. And God's word is powerful. Tadi saya bilang sama Pak Andi di mobil, I said to Pastor Andy at the car, karena waktu saya duduk di pesawat, saya sakit. when I sat down at the plane, I had this Jadi- pain in me. Pikiran saya perkatakan firman. So I began to speak the word of God. Semua yang benar, All the things that are semua yang true. mulia, All the things that are worthy. semua yang suci, All the things that semua are yang manis, holy. All the things that are semua so yang sedap pleasant. didengar, All the things that are worthy semua to yang receive. disebut kebajikan All the things that are dan patut dipuji. you can hear that is Pikirkan good. itu. We need to think of these Saya things. kayak senjata itu. So Senjata. that's like a weapon Pikirkan to itu. me. Nehemia pikirkan. Semua Nehemiah, yang think benar. of all these Semua things, yang mulia. all the things that are Semua yang pleasing, adil. all the things that are Semua yang holy, suci. all the things. Seperti obat. It's like a seperti medicine. sesuatu kekuatan supranatural. Kind of give me dan supernatural menyembuhkan pada strength saya. and heal my body. Saudara yang dikasih Tuhan. Beloved in Christ. Kenapa Paulus berkata seperti itu? Dia dalam penjara. Dia tulis kepada jemaat di Filipi dari penjara. Segala perkara dikatakan. And the Apostle Paul wrote this while he was in Ingat dia prison. digigit Oh, ular, remember that he was bitten by snakes. dipukul, He was beaten dan mengalami karang kapal. and he had to endure all this Dan suffering. dia mampu menulis ini. But yet he was able kepada to jemaat write di this Filipi. to the people in Philippi. Ayat 12, Verse 12, dia bilang, he says, aku tahu apa itu kekurangan, I know what it is aku to be tahu apa lack. itu lebih kelebihan, aku I tahu. know how it is to be abound. Tetapi aku tahu bahwa segala perkara, segala persoalan, segala masalah, kita dapat But the menanggungnya. next verse says that I can do Di all dalam things Dia, di dalam through Tuhan Christ yang berikan who- kekuatan kepada who kita. strengthens me. Nah, bagaimana supaya kita terus kuat di dalam Tuhan? Now, how can we be Kalau strong in the Yesaya Lord? tadi bilang berkata, Isaiah says, arahkanlah matamu ke langit. fix your Coba eyes lihat on firman heaven. Allah. No, go back Arahkan there. matamu ke langit. Fix your eyes Kamu to the lihat heaven. galaksi itu semua. See all these galaxies. Dari Universitas Harvard menemukan ada more than 2 billion galaxy in the air. There's a research in Harvard that says that there are more than 2 billion galaxies. Dan Tuhan beri nama semuanya itu. And yet the Lord gave names to each one Dan of ada them. satu galaksi panjangnya berjuta-juta mile. And there's one galaxy Satu that galaksi, is stretched galaksi. millions of miles. Mungkin bisa dilihat galaksi yang ada sedikit ada gambar. Can you find a foto picture tentang that picture have tentang galaxies, picture of galaxies and Dan projected? Yesaya bilang berkata, coba melihat And Isaiah says, just semua look, bintang-bintang dan all semua the ada stars, namanya.
God named all these stars. Dia itu maha kuasa, He is a mighty God. maha mulia, He is an dan awesome maha dahsyat. and He is mighty and great in power. Dan dia yang memegang semuanya ini galaksi. And He holds this in His hand. Dan dia datang berkata kepada kita, And He said to all of marilah us, kepadaku, come to me, kamu semua yang letih all lesu of you who are heavy dan laden. berbeban berat. Aku berikan I kelegaan will give kepadamu. you rest. Pikulah kuk yang kupasang Carry the dan yoke that I put belajarlah padaku. and learn from me. Aku datang dari Bapa I came from the Father, dan aku dan Bapa satu. for I am the Father are one. Dan aku akan kembali kepada And I Bapa, will go back to the Father, menyediakan tempat bagi and I will kamu, prepare a place for you, supaya kamu menerima hidup yang for you kekal will receive eternal life selama-lamanya. forever and ever. You tahu kekal? Do you know what eternity is? 1 billion year? Is it 1 billion Atau years? kekal Or selama-lamanya? is it infinite? There's Itu no tempat numbers. kita That's where yang we will percaya live kepada Tuhan. if we believe in the Lord. Jadi arahkanlah matamu So fix your eyes, bahwa dia Tuhan sanggup menolong kita. for He is a God who is Dia able sanggup to help. menolong kita. He's able to help. Dan dia bilang And He juga, said, orang yang menanti-nantikan Tuhan, those who wait upon dia the mendapat Lord kekuatan seperti shall burung Raja Wali. renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. Kenapa Amerika punya lambang Raja Wali? Why Pada burung America Raja has a Wali bisa lihat. as a symbol Ada of an burung Raja eagle. Wali. Can you find a picture of an eagle? Gambar Raja Wali satu lagi. Yang pertama pada saat dia terbang. I want to find a picture of an eagle, like a Satu soul lagi, eagle yang that satu is lagi. flying eagle. Kenapa gambar Raja Wali? Ya, bicara tentang kekuatan, Speaks of strength, bicara tentang ketenangan, speaks of peace, bicara juga dengan kuasa. it speaks of power. Amerika punya lambang ini Raja So Wali. America has this as a symbol. Raja Wali punya umur bisa 70 tahun. And eagles can reach 70 Seperti umur years, manusia. just like human. Satu-satunya burung yang bisa hidup 70 tahun adalah Raja Wali. Probably is the only bird that can live that Umur long. 40 tahun, When he reached dia 40 punya years, choice he had a choice untuk hidup atau dia mati. to live or to die. Gambar berikutnya, yang kedua. Next, Karena pada umur 40 tahun, For- dia punya taringnya itu makin tajam akan menusuk dadanya. so when he reached 40, the beaks Gambar will grow coba. even more and it will hurt the chest. Kemudian dia punya kuku cakar itu akan panjang ya. Itu dia punya, itu akan panjang, akan So the menusuk beaks dada. will grow stronger. Kemudian dia punya kuku akan tajam. Jadi sudah tidak bisa cari makan lagi. So he will grow even more and he cannot find his own food. Dan dia punya bulu jadi tebal dan dia bisa terbang. And the fur is getting heavier. So it keep him from flying. Jadi Raja Wali punya pilihan, dia harus naik ke tempat tinggi So he had a choice. Dan He has kemudian to dia fly in the highest place. di tebing batu. And he Di had to tebing find a batu. cliff. Kemudian dia mulai pukulkan dia punya mulutnya itu, taringnya itu ke batu And he has supaya to lepas. do such things so that his beaks will fall off. Pada waktu lepas dia harus tunggu beberapa bulan. And he had to wait a couple months until he Kemudian grow a dari new mulutnya beaks. itu dia harus cabut kukunya. And he has to take care of the nails like Dia tunggu beberapa bulan lagi And setelah wait kuku sudah a couple dari more kuku dia months. akan cabut bulunya. And then with that new nails, he will take off the fur. Kemudian dia harus tunggu baru dia bisa terbang lagi. And then he had to wait Dan until he can 30 tahun soar. dia harus hidup lagi. And then he will live another 30 Kenapa years. Alkitab berkata menanti-nantikan seperti Raja Wali? Why the Bible says to wait upon the Untuk Lord. menantikan proses itu ada harga yang harus dibayar. To wait upon the Lord, you need to endure such process. You have to Harus pay the price. diproses. Dan itu tidak enak. And it Mulutnya is mesti dipukul. Just like that, eagles kuku that itu have tidak to enak. take
care of all this and Tapi has to ini lose the beaks and gambaran hidup everything. kita. And that is the picture of our Untuk life. kita menanti proses mujizat Tuhan terjadi dalam To hidup wait kita. upon God's miracle Kita in sendiri your harus life. diproses dalam We have hal to endure such perkataan process kita. in our saying. Kalau kita katakan aku gagal, If aku we say all susah, these bad things, aku oh, nggak I'm a bisa, failure, aku I cannot sakit, do this, aku this is nggak too bisa, hard. itu akan terjadi. That will happen, brother and sister. Dan itu harus dipukulkan di dalam firman Tuhan. And you have to supaya kita release, you have to bertobat. take off that beak. Aku sudah nggak bisa kerja, aku Oh, I sudah can no dingin, longer udah musim work. dingin, nggak bisa This is kerja, aku sudah tidak Winter mampu time lagi. is so hard for me to work. It's time, sudah waktunya engkau berkata, saya percaya segala perkara dapat aku tanggung di It's dalam time Dia yang for you to memberikan be able to kekuatan. say that I can endure all things through Christ who strengthened me. Saudara yang dikasih Tuhan seperti beban berat, seperti bulu Raja Ul itu Just yang like that. datang dia nggak bisa The terbang, feather nggak that is bisa bepergian, nggak bisa melakukan sesuatu. so heavy seperti that berat. keep him from flying so high. It's time Just untuk like kamu that burden. menanti-nantikan. It is time for you seperti to Raja wait Wali, upon the kata Lord. You shall firman mount Tuhan. up with wings like eagles. Saudara yang dikasih Tuhan pada Beloved in waktu Christ, dia itu terbang, When the bukan berarti eagle tidak ada flies, masalah. that doesn't mean he's immune to Coba gambar problems. berikutnya. So next picture, Ada burung gagak hitam berusaha untuk mengganggu Raja Wali. there's this raven that tries to bother him. Raja Wali tidak marah kepada burung ini. But the Burung eagles gagak. was not bothered. Dia tidak langsung kepaskan sayapnya untuk memukul burung. He did not try to let go of this other bird, Tetapi Raja Wali dia itu terbang tinggi. but he simply just soared Terbang high tinggi and higher sampai yang burung gagak hitam ini kehabisan nafas until this dan jatuh small sendiri. bird will fall off by itself because he will lose the Dia berikan oxygen. kita kekuatan seperti burung Raja God Wali. assure of with Ada we will mount masalah, up with wings ada as eagles. pergumulan. Tapi mari naik bersama Tuhan. We will see challenges and Naik problems. bersama Let's dengan soar high with God. Kekuatan Roh Kudus, With the strength of the kekuatan Holy Tuhan Spirit, yang strength berikan kepada kita. of God that was a gift to you. Saudara yang dikasihi Tuhan, Beloved in arahkan Christ, matamu ke langit. fix your eyes to heaven. Menanti-nanti seperti burung Raja Just Wali. wait on the Lord just like this Itu eagles. menggambarkan kekuatan yang supranatural. It represents the Raja supernatural Wali power. hanya terbang di ketinggian, saudara. Saudara nggak jarang sekali lihat Raja Wali terbang You will tempat yang hardly pendek. see eagles flying so low. Dia No, selalu terbang because di udara, mengantasi badai. because he is made to soar high. Ini kepada Above the burung, storm. saudara. Dan Tuhan bilang kepada kita manusia, God says to us, kalau Roh Kudus turun ke atas if the kamu, Holy Spirit come upon you, kamu akan menerima kuasa. you shall receive power. Kamu akan menjadi saksiku. You will be witnesses. Yerusalem, in Yudea, Jerusalem, Samaria, dan sampai ke Judea ujung and bumi. Samaria until the end of the earth. Dan aku menyertai engkau And I will be with sampai ke you sudah until alam. the end of the earth. Kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam kita, The same of a Holy Spirit melebihi power kekuatan Raja Wali tinggal dalam kita. is more than the strength of a Kenapa eagle. kita takut? Why Kenapa we are kita worried? khawatir? Why Kenapa we kita fear? bimbang? Nah, saudara, ini kasih Tuhan hari ini, saudara. Now Pesan Tuhan today, ini untuk mengingatkan kita. The message of God come to Ayo kita remind bangkit. us, for us to rise up, Bangkit. to rise up, Lepaskan kasih, lepaskan release pengampunan. love, release Ada burung forgiveness. gagak yang berusaha mengganggu hati There's this kita. small birds that try Nggak to usah bother peduli, us. nggak Don't usah- be bothered. Gak usah khawatir. Don't get annoyed. Engkau tinggal naik bersama Just Tuhan. soar high, just like Kadang-kala the dengan eagles. air mata. Maybe Bila sometimes engkau with naik shedding bersama of Tuhan dengan tears, proses. because you have seperti nggak endured kuat. process. It feels like you are Tapi not kembali strong lagi, enough. bintang-bintang itu diciptakan untuk kita. But remember, God created all these Semua stars diciptakan for untuk us. kita. God created all this for us. Ayo kita bangkit bersama Let's Tuhan. rise up Dengan with God, mata yang tertuju kepada with Kristus. His eyes fixed on Him. Kemudian bagaimana lagi supaya kita itu kuat di dalam Tuhan? How can we be strong again in the Lord? Masih ingat Paulus dan Silas? Remember the story of Paul and Kisah Rasul Silas? pasal yang ke-16 In the ayat book of Acts 25 16. dan 26. Mereka itu disiksa, They were dipukul. beaten. They were Dan mereka taruh suffering. dipasung, taruh kaki di seperti ini, kemudian diikat, saudara. Mereka diikat. They were bound when their Ada both bedah di feet sini, kemudian were dipukuli bound. di dalam And not penjara. only that, but they were beaten. Tetapi Alkitabku berkata, But my Bible says mereka berdoa dan memuji Tuhan. they pray and they singing hymns to Mereka God. melupakan segala penderitaan They yang forget mereka alami. all of their Tapi mereka problems. worship
Tuhan. But they decided to Mereka worship the menyembah Lord. Tuhan. Apa yang terjadi? And what happened? Pintu-pintu penjara itu terbuka. And then Terjadi prisoners' gempa doors bumi. begin to open. Saudara yang dikasih Tuhan, Beloved in siapa Christ, yang bisa membuka pintu? who can open those doors? Siapa yang bisa membuat gempa itu, Who gempa can bumi? create all those earthquakes? Orang yang berdoa merendahkan diri, Those who orang yang menyembah humble Tuhan, themselves yang and akan pray, membuka pintu He mujizat will dalam hidup open kita. the doors of miracles in your life. You nggak bisa membuka pintu dengan kekuatan You kita cannot sendiri. open those doors with your own strength. Kita hanya bisa minta kekuatan We dari can Tuhan. only ask of God. Datang kepada Tuhan. Come to Him. Saudara yang dikasih Beloved Tuhan, in Christ. momen tadi itu benar-benar dikasih tes juga kepada saya. That moment was a moment of testing for me. Dan puji Tuhan udah berapa kali terjadi seperti And ini it happened dalam. so many times in dalam my pelayanan. ministry. Tetapi saya tahu But I know di dalam perjalanan kita itu ada malaikat Tuhan yang menyertai. that God charged His angels over me. Saya tidak ada ketakutan, I tidak did ada not have any kekhawatiran. fear, any worry. Tapi saya sedang mendemonstrasikan kuasa Tuhan But I was yang demonstrating the bekerja power di of dalam God that is hidup saya. working in me. Sehingga saya boleh bersaksi kepada That I saudara. can testify to bahwa all of Tuhan you kita today hidup. that our God is Tuhan alive, kita itu nyata. that our God is real, Tuhan itu luar and biasa. God is awesome, Dan Tuhan itu ada and dengan God is kita. here with us. Dia ada di tempat He ini. is here in the midst Dia of hadir us. dengan kita. He is here with Yang us, sedang menjamah hati and He kita has hari touched ini. every one Yang of sedang you. meragu-ragukan. Maybe you are Sedang worried, meragukan you are kuasa doubt Tuhan. about His power, Tapi percaya. but believe, Please percaya. please believe. Tidak ada yang mustahil For nothing bagi is orang yang impossible percaya to those who kepada believe. Tuhan. Yang terakhir ada Last gambar one. seorang bapak. There is a picture of a father. Saya beberapa kali ke Eropa. Ini I've seorang gone bapak to yang Europe berdarah-darah. many Coba times. gambar. Can you show that picture? Tuhan suruh bapak ini di kereta. And this picture of a man, he was riding a train. Dia katakan, bertobatlah, Yesus segera datang. And he was preaching the gospel. Repent, for the Lord is Yesus near. segera datang. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Ada ibu dan anak duduk di kereta. And there is this mother and daughter Marah kepada bapak ini. who was annoyed and angry at this Ambil guy. barang kemudian lemparin. And the woman began to throw stones at this, Berdarah-darah. throw rocks at this guy. Kemudian ibu ini berkata, And the woman said, kamu tidak tahu siapa Yesus. you don't know who Jesus is. Jadi dia ini sedang kepahitan. So this woman was so bitter. Dia kekecewaan. He was so upset. Stop say that. Stop saying Jesus. Jangan menyebut nama Yesus. Don't mention the name of Kalau kamu Jesus. sebut lagi nama If you Yesus, saya mention ambil His name barang, once saya again, pukul kamu. I will hit you one more time. Tapi dia itu dengar suara Tuhan. And he listened to the voice of taat God, akan and he suara Tuhan. obeyed the voice of God. Dia bilang percaya kepada Yesus, And he said, bertobatlah. believe in Yesus Jesus, segera repent, datang. for He is coming Yesus soon. segera datang. He is coming soon. Ibu ini tanpa ragu-ragu And dia this itu woman once again datang pukuli came bapak to him and hit this man so hard. Tiba-tiba anaknya bilang, Mama, And all of a sudden the kid, this woman's jangan kid said, lakukan dia. Mom, stop doing that. Tuhan yang suruh dia berkata seperti It itu. was God who told him to say those words. Tiba-tiba mamanya jatuh And, this, tiarap nangis. and all of a di dalam sudden this kereta. woman came, kneel down and Bapak ini cried, berkata, weeping. Kenapa? Kenapa ada apa? And this man comforted her. Mamanya berkata, And the woman said, anak saya ini bisu. my son is Anak saya ini bisu. cannot speak. Sekarang He's bisa mute. bicara pertama But kali. for the very first time, this kid can speak. Orang yang taat kepada Tuhan. Those who Kadang-kala obeyed God. kadang-kala berdarah-darah. Many times you have to pay the price like this. Kadang-kala banyak masalah. Many problems you have to Tapi endure. tetap terus. But you need to keep going.
You need to keep Sampaikan obeying. kebenaran. You need to preach the Sampaikan truth. firman You Tuhan. need to say the Karena truth. mujizat pasti Because terjadi. miracle will surely Kesembuhan happen. pasti terjadi. Because healing will surely Berkat happen. Tuhan pasti terjadi. God's blessing will Apapun yang surely kita happen. sedang butuhkan, Whatever it is percaya that we need, Tuhan sanggup tolong kita. believe that God is able to help us. Inilah firman yang Tuhan suruh sampaikan This is the kepada word kita that semua. God wants us to hear. Makanya iblis That's kalah, why dia sudah kalah, The dia enemy berusaha has untuk been menghalangi, defeated, and the tapi dia enemy was sudah kalah try to dan selalu help me kalah. up. Supaya nama Yesus For ditinggikan the di name tempat of ini. Jesus will be lifted up in Nama this Yesus place. dimuliakan di tempat The ini. name of Jesus be Supaya kita glorified in juga this semua place. untuk So that rendah all hati, of us will untuk datang humble percaya ourselves kepada and Dia. come and believe in Him. Percaya kepada Dia yang Maha Believe in Kuasa. Him, in His Dia power. hidup He is dan Dia alive Maha and Mulia. He is the most honorable of all. Sebagai ayat terakhir, As the Mazmur last 103. verse, Psalm Dengan hormat 103. saya undang berdiri I want all semua. of us to stand. Psalm Mazmur 103. 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 kita baca Verse 1 sama-sama through 5. Let's dengan read firman this. Allah. Mazmur Psalm 103. Raja Daud, This is a king of David. saking terkenalnya Daud sampai hari ini Israel merayakan ulang tahunnya Daud yang ke-3000-an. King David was so famous in Israel that the nation will always celebrate his birthday. Kenapa saya tahu? Karena saya setiap tahun ke Israel. Every year I would go to Israel Berdoa untuk Israel, and hari I ini pray terjadi for perang. Israel because there's war going on. Dan raja ini dikagumi Israel. And this king was adored in Israel. Satu-satunya raja yang paling dekat dengan And Tuhan. this king is well known as a king who close to Kenapa God. dia dekat dengan Why Tuhan? he is so close to the Lord? Dia senang memuji Because dan he likes menyembah Tuhan. To offer up praises and worship Dan to dia God. tulis ini. And he untuk wrote this kita. psalm for us. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Bless the namanya Lord, yang my kudus. soul, and all that is Hai within me. segenap Bless His batinku. holy name. Terus apalagi firman Allah. Pujilah Bless Tuhan. the Lord, Ayo. oh my soul. Janganlah And lupakan forget not segala all His kebaikannya. benefits. Janganlah lupakan segala Forget not kebaikannya. all His benefits. Janganlah lupakan kebaikannya. Forget not all His benefits. Kalau Tuhan pernah menolong kita If God tahun had lalu, helped us last Tuhan year, yang sama akan the menolong same kita hari God ini. will help us Tuhan today. yang sama akan menolong The kita same bulan God yang will lalu. help us Tuhan yang sama akan menolong kita hari ini. today. Tuhan yang sama akan The menolong same kita God besok. that help us tomorrow. Kalau orang lain di granted, If- Tuhan yang sama akan membuat engkau di granted. God will grant you Kau also menyembuhkan if yang we grant the others. sakit, Tuhan yang sama akan menyembuhkan If God engkau. heals the other, God Jangan will engkau heal you melupakan also. segala kebaikan. Forget not His Ayat berikutnya, benefits. perhatikan ayat 3. Jangan, kenapa? 1, 2, 3. Dia Who yang forgives mengampuni all your segala iniquities, kesalahanmu. Yang who menyembuhkan heals segala all your penyakitmu. diseases. Yes. Hanya Dia Yesus yang sanggup Only mengampuni Jesus kita. who is able to Dan hanya forgive. Yesus yang Only sanggup Jesus menyembuhkan who is kita. able to heal. Bukan dokter, Not the bukan doctor, dukun. not Yesus the yang smart man, sanggup but menyembuhkan only kita. Jesus who is able. Yesus adalah dokter di atas He segala is dokter. doctor above every doctor. Apalagi firman Allah bilang, What else that Pak the kita berkata, Dia yang menebus who hidupmu dari lubang redeems your kubur, life from destruction, yang memahkotai who engkau dengan crowns kasih you with setia loving dan kindness and tender rahmat. mercies. Saudara perhatikan firman Pay Allah. attention to this Please verse. everybody Please, stand, everyone, dengar firman Tuhan, stand and dengar listen firman to the word Tuhan. of God. Jangan iblis curi Don't firman let the Tuhan enemy try dalam to hidup steal kita. the word from you. Haleluya. Firman Allah berkata, Dia yang The word of menebus God says, hidupmu He redeems dari your lubang life from kubur. destruction. Kita ini harusnya binasa. We are supposed to be Kita perish, ini orang berdosa, We orang are sinners sampah dan that we hina. deserve hell. Dan Dia datang But yet He came karena kasih-Nya out of love, kepada kita. out of His love to us. Dia mengampuni He kita forgives us, dari sampah. and He Kemudian Dia lifted angkat us kita keluar from dust. menjadi manusia yang baru. He renew us and He made us new Manusia yang baru. creation Supaya kita bisa bertemu dengan so Dia. that we may see Dengan Him tubuh kemuliaan. with the new body. Ayat berikutnya, Next verse. firman Allah berkata, Dia yang memuaskan Who hasratmu dengan satisfy your kebaikan. mouth with good Sehingga things masamu so menjadi that your baru youth is seperti pada renewed like the burung Raja Wali. eagles. Wow. Wow.
Kembali lagi burung Back Raja Wali. to the eagle. Kekuatan, Strength, kedamaian, peace, kuasa power Dia berikan kepada He kita. gives to us. Jangan kita melupakan. Do not forget. Hari ini His saya benefit. percaya Today I believe engkau dijamah you Tuhan. will be touched by God. Waktu ada waktu you pulang When di you rumah, leave this di place, pekerjaan, whether you are hidup home, whether you are at a sehari-hari. workplace, Please ingat firman Allah please ini. remember the word of God. Ingat firman Allah, jangan Remember lupakan. the word of God. Do not Kalau kita forget. masih sehat hari If we ini, are still healthy today, nafas yang kita we hirup have this breath of life. ini mahal. This is valuable. You tahu berapa harganya? You know how much it costs? Darah Yesus. It's paid with His Aku telah blood. beli engkau dengan He darah yang has mahal. purchased you with His blood. Yang tidak bisa dibeli dengan uang. You cannot repay Him with Darah money. Yesus. The blood of Dia membeli Jesus. kita dengan darah yang He mahal. purchased and redeemed us by His blood. Hari ini Today, kita pulang, kita ingat. when we leave this place, we Mata remember kita memandang kepada to fix our kebesaran. eyes on Him. Dia Tuhan yang sanggup. He is a God who is the same. Datang dengan sikap hati yang humble, Come rendah with hati. a humble heart. Walaupun berdarah-darah, Even though that you are rendah hati, bleeding, percaya kepada Tuhan. come to Him and Jangan believe in menyimpang Him. ke kanan, ke kiri. Do not swerve Terus to the right, fokus to the kepada left. Tuhan. Just Tuhan focus bilang and kepada stay on Joshua, His road. Joshua, God Musa says to sudah mati, Joshua, my servant tapi Moses had rencanaku died, bagi Israel tidak mati. but my plan for Israel is not Sekarang dying. kamu, Now I Joshua, chose you, saya Joshua. kasih pesan ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Be strong and be Joshua 1 ayat 6 courageous. dan 7. Joshua 1 verse 6. Kuatkan, teguhkan hatimu. Be Jangan strong and be menyimpang ke kanan, ke courageous. kiri. Do not turn to the left or to the Renungkan right. firman Tuhan siang dan Meditate malam. on His word, on the Jangan Lord, lupa day and night. renungkan firman. Kuatkan dan berulang-ulang, For kuatkan, teguhkan God hatimu. repeatedly say, be strong and be of good Dia courage. Tuhan yang membuat kamu beruntung dan For berhasil. God is the one who prosper you. Kalau Tuhan bisa tolong Joshua, If God can help Joshua, satu-satunya orang yang masuk ke tanah the perjanjian, only person that Joshua can dan enter Kaleb. a land of Karena dia the promised pegang firman land was Allah Joshua ini. and Caleb because they hold on to His promises. kita juga satu-satunya untuk sampai ke surga, I pintu pray surga. that we will make it Kalau to the kita promised renungkan land, to firman the Allah heaven, when we hold on and meditate on Doa His saya word. hari ini, My prayer today, imanmu that dikuatkan, your faith will be strengthened, sakitmu your disembuhkan, sickness will be healed, pengharapanmu diteguhkan, that your hope will be dan imanmu established, kokoh di dalam that you Tuhan. have strong Tepuk tangan faith. bagi Raja kita. Give God the glory.